Nah nih guys, ini loncat gimana bareng, ini loncat bareng-bareng ya guys, pakai shift ya. Hitungan 1 2 3 ya guys ya. Satu, goblok. Timing ya guys. Sabar anjing weh. Oke. Yo, guys. Babi, dengar. Lo ngomong 1 2 3 baru jalan, bukan 1 2 lo 2 udah jalan. Enggak gitu monyet. Bisa ini di sininya udah EZ di sini ya. Ya, sini aja. Maling pangsi. EZ kontol.